জাপানি দূতের সাথে তার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে মায়ো নামের একজন জাপানি মেয়ের সাথে দেখা করেন, যে এখন একজন সোশ্যাল মিডিয়া তারকা থেকে কম কিছু নয়। সম্প্রতি মায়ো দূত হিরোশি সুজুকির সাথে একটি ভিডিও শ্যুট করেছেন। তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তের প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। জাপানি জুটি রজনীকান্তের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত জেলার থেকে কাভালা নম্বরে প্রবেশ করেছে। অবাক হবেন না, কারণ মায়ো সাবলীল হিন্দি বলতে পারে এবং তার ইউটিউব হ্যান্ডেলে হিন্দি সামগ্রী তৈরির জন্য পরিচিত। মায়ো জাপানিদের সাথে আইকনিক সহযোগিতার বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। জাপানি দূত হিরোশি সুজুকি তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন এবং বলেছেন যে রজনীকান্তের প্রতি আমার ভালোবাসা অব্যাহত রয়েছে। তামান্না এবং রজনীকান্তের নাচের মুভ এবং জেলারের গানের বিটগুলো ভাইরাল এবং ট্রেন্ডিং করে তুলেছে। एम्बेसडर जी भी कुछ भारत या जापान के ऊपर वीडियोस बना के ट्विटर में अपलोड करते हैं और मैं भी ऐसे करती हूँ। तो हम पहले से मिल चुके हैं और साथ में वीडियो बनाने को सोचा है। और कोलैब वीडियो बनाते समय मैंने रजनीकांत का वो डांस करने के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि एक तो रजनीकांत जी जापान में भी काफी फेमस है। बहुत सालों से कुछ हार्डकोर जापानीज रजनीकांत फैंस हैं, और जैसे कुछ जापानीज लोग रजनीकांत मूवी देखने के लिए हर मूवी के लिए इंडिया आते हैं, ऐसा सब है। और रजनीकांत जी के लिए कुछ तो करना, मतलब हम प्यार को दिखाना चाहते थे, ये एक कारण है। और एक्चुअली मैंने वो सजेस्ट करने से पहले अम्बासडर सर ने वो जो चश्मा, काला चश्मा ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाते हुए देखा है, तो मुझे लगा शायद अम्बासडर जी भी रजनीकांत जी के डांस नाच सकते हैं, नाचेंगे ऐसे। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था एंड अम्बासडर सर ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया था, हाँ बोला, इसलिए हमने डांस किया।